à tous. كيف تتشوفوا حنا باقيين في ماناجمنت لا فورس دو فونت. دابا هذا الاكزرسيس الثالث. هادو اكزرسيس دو باز تري سامبل. هذا تقريبا هاد الاكزرسيس اللي غنخدمو دابا بحال لي زيكزرسيس اللي خدمنا قبل، ما كاينش شي فرق تقريبا. ان شاء الله الاكزرسيس الجاي غادي نزيدو واحد الحاجه تقريبا. هذاك الاكزرسيس زايد فيه الباركور، غادي نوريكم ميثود باش تخدموا الباركور. دونك دابا 3 ديال لي زيكسيرسيس بحال هاد النوع باش تضبطوا لا طاي اوبتيمال وتضبطوا تديروا الكالكول ديال لي سمان ولي جور ولي زور كدا ولي مينوت. داكوغ، دونك هذاك هو لو برينسيپ في هاد لي فيديو بثلاثه. دونك هاد ليكزرسيس الا شفتوا هذا راه اكزامان فان دو موديول ديال 2014 ما بين 2014 2015. جبت لكم هذا يو اف ام، حسن تبداو بلي اف ام. غادي تبداو تنوطيو معايا، كتبوا كيف العاده ورقه وستيلو ولا دفتر من الاحسن، داكشي يكون منظم باش فاش تبغيو تبريبارو ليكزام ولا الكونترول ولا لو فهم تلقاو كلشي مقاد. هاد لونتربريز اللي غنخدموا عليها سميتها بيسكو لوكس. دونك بلا ما نتجاهلوا هاد لي نونسي، ضروري دائما تقراو لي نونسي، تقراو ديك لا بارتي هكا باش ما تكونش فيها شي انفورماسيون وتسقلوها، حيت باش تعرفوا اصلا راسكم شنو تتخدموا، ماشي تمشيو نيشان لي دوني لي كالكول. يعني بزاف كاين، ماشي بزاف، كاين واحد النسبه اللي ما تتقراش داكشي ديال التيوريك، ما عندهاش مع التيوريك، تمشي غير البراتيك. كاين ضروري تقدر انت دوز شي حاجه ولا انت تكون هي في لي نونسي، دونك ضروري تقراو لي نونسي. Donc, نبداو على بركة الله. L'entreprise Biscolux est spécialisée dans la fabrication de biscottes de bonne qualité, implantée depuis longtemps à Casablanca. Il fournit les détaillants et les collectivités publiques de la région. Depuis longtemps, le réseau de vente a une structure traditionnelle, un vendeur par secteur. Après une étude de la clientèle, de son importance et de sa répartition, le directeur commercial s'aperçoit qu'il y a lieu de revoir le découpage des secteurs. Donc, عندنا هنا tableau فيه analyse de la clientèle، فيه les secteurs. secteur الأول سميتو A، donc هادو غير دي نون بحال هكا A B C D غير سماوهم. لي نومبر دو كليون، كل سيكتور فيه واحد لو نومبر ديال لي كليون، و شاك كليون عاوتاني عنده ان فريكونس دو فيزيت. دونك تنديرو ملتيبليي كدا، تنديرو نومبر دو كليون ملتيبليي با فريكونس دو فيزيت، تنخدمو الطابلو كامل وتنحطو التوتال. داكوغ، اللي بغيت نوضح ليكم ديجا قالوا لينا ان فوندور بار سيكتور، دونك شاك سيكتور فيه ان فوندور. Après, عطينا les conditions de travail actuelles des représentants. Donc, les conditions de travail, شحال تيخدموا les semaines ou les jours كدا. هاد la partie فيها هادوك les informations. Donc, la question شنو هي؟ قال لك dans les conditions de travail ci-dessous et de façon globale, l'entreprise assure-t-il convenablement ses visites clients? Oui ou non يعني. Sinon, combien de représentants lui faudrait pour assurer une bonne représentation? Donc, on va calculer la taille optimale باش نعرفوا واش هاد l'entreprise assure vraiment et assure convenablement ses visites clients. Donc, غادي نخدموا الطابلو ديالنا nombre de visites total nécessaire par an، غادي نخدموه. نمشيو لا كوريكسيون. ها هو لو طابلو هنايا، لي سيكتور ب5 ونومبر ديال لي فوندور. قلنا شاك سيكتور فيه ان فوندور مكلف به. نومبر ديال لي كليون ها هو شاك سيكتور مقابل معاه لو نومبر دو كليون. سي بون. فريكونس دو فيزيت عاوتاني شاك سيكتور عنده هذا شاك كليون في سيكتور عنده فريكونس دو فيزيت باغ. ونومبر توتال دي فيزيت تنديرو تنمولتيبليو هذا نومبر دو كليون فوا فريكونس دو فيزيت. اي فوالا، جمعنا خدمنا لي ريزولطا. بعدا خدمنا الموب توتال ديال لي فيزيت، ما كنتش خادماهم من قبل، ما رديتش البال باش درت دابا الكالكول. توتال هو 3035 فيزيت توتال باغ. ياك حنا دابا خدمنا لو نومبر توتال دو فيزيت نيسيسير. داكوغ، يعني دابا غادي نمشيو نخدمو لو نومبر دو فيزيت بوتونسييل باغ فوندور.
عندنا le temps disponible pour les visites. Donc les conditions اللي عطاونا خدمنا منهم le temps disponible pour les visites. خدمنا les semaines ومن بعد خدمنا les jours. Donc نرجعوا نقراو البارتي اللي فيها les semaines. قالك un représentant travaille en moyenne 42 semaines par an. قالك هنايا ان فوندور تيخدم 42 سيمانه. ديجا قلنا الا ما عطاوناش لو نومبر دو سيمين اللي تيخدموا تنخدموا ب 52. هنا عطاونا 42 الوغ غادي نخدموا ب 42. 5 jours par semaine تيخدم 5 ايام في السيمانه. Donc on considère que la durée de trajet représente 2 semaines par an. D'accord. 3 semaines par an sont consacrées à des tâches administratives au siège de l'entreprise. Et elle lui réservait une semaine par an pour la prospection. Le nombre de visites moyen par jour et par représentant est de 10. D'accord. Les données كاملين les semaines, les jours de travail وكذا. au nombre de les visites par jour حتى هي كاينه. دونك غادي نمشيو نخدموا لي سمان. غادي نديرو هذيك 24 سيمانه 42 سيمانه. دونك قلنا 42 سيمين هي اللي عطاونا. غادي نقسم منها 2 سمان هذيك 2 سمان ديال لو تراجي. دونك غادي نقصوها و لي 3 سمان ديال لي تاج ادمينستراتيف حتى هي غتنقص. غتبقى لينا 1 سمان ديال لا بروسبكسيون. دونك نقصناهم كاملين عطاتنا 36 سمان. D'accord. D'abord nombre de jours. غادي ناخذوا لي سيمين اللي خرجوا لينا ونضربوا في nombre de jours de travail. ديجا قال لك 5 jours par semaine هي ديال لو travail. غادي تخرج لينا 180 jours. سي بون هذا هو لو nombre de jours net de travail. après غادي نخدموا nombre de visites potentielles par vendeur. غادي ناخذوا هذيك 180 multiplié fois 10 multiplié par 10. D'accord. هذيك 10 هي le nombre de visites moyen par jour. Donc ملي خرجنا nombre ديال les visites nombre ديال les jours غنضربوه في nombre de visites par jour باش نعرفوا nombre de visites total. après la taille optimale. هنايا ما كتبتش لكم القاعده كتبتها في جوج لي زيكزارسيس الاولين. جيسبر تكونوا ضبطتوها اللي هي nombre de visites total nécessaire annuel divisé par nombre de visites potentielles par vendeur. Donc داكشي اللي خرج لنا في الطابلو 3035 visites divisé par 1800 visites عطاتنا 1.68. ديجا قلنا اذا عطاتنا الفاصله جوج ديال الارقام دونك غادي نزيدو ان فوندور. دونك 1.68 soit 2 vendeurs. Donc, il faudrait 2 vendeurs. L'entreprise restera تخدم جوج ديال لي vendeurs باش تاسيري convenablement ses visites clients. Donc دائما نديروا واحد الكومونتير. سي بون هذا هو لو كا ديالنا. نتوما كيف شفتوا تري سامبل. ان شاء الله ليكزارسيس اخر غنعطيكم فيه الباركور وغادي نطالعين وكنزيدوا شويه ندخل لكم داكشي المعقد شويه بشويه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.